Okay, let's go na sa atong main event baha diri sa Asinan Court diri sa Bato, Toledo City. Team Dumanog magkigabatok sa Team Cordoba. Team Cordoba, Chihuahua, Albert og Sibornok versus Team Dumanog, Nunil, Orly og ni Bronson, the Asusina Bomber. Okay na ato ang mga baha diri ha. Through the effort ni sa WCC Brothers o ang ato ang organizer diri si Boss Ariel Bindanillo. Masalam kayo sa WCC Brothers nga sila si Boss Wilmar Wigi o si Boss Wilbert. Bornok firing, two shot combination. Out ball, out. Ono ha? Ono 0 na atong score, ono 0. Bola sa Team Cordoba. Bornok to serve. Nonel Bokia. Matsalam kayo sa WCC Brothers sa ilahang paghatag na to og libreng t-shirt. Matsalam kayo WCC Brothers. Pak! Gitamparos ka na ni Albert oy. Huwasan sila oy. 3-0. 3-0 run pabor sa Cordoba mga board sa atong game 1 of the best of 3. Shout out din ni Mama Risil and Bustoni pa sa tiempo diya sa Guadalupe Carcar. Shout out sa ni Konsihal Joel o ni Konsihal Rosalie Montalia. Servisyo Bornok para 4 na ni Kokot kaibigan. 3-0 bola sa Team Dumanog. Servisyo Batang Mailan laban Baby Orly. Allah, Chihuahua Bronson da Asusina Bomber. Out ball ang tira. 3-0 lang yapon, 3-0. Bola sa Team Cordoba. Tangigan ng servisyo Alberto. Gidok ko lang bola. 4-0 na. Matay. Albert again. Susan Roses. Tiaw mo ng tiraha. Masaggang to. 5-0. Makalilisang ang tira ni Albert mga birds. Shout out ni Oplok ha. Oplok atong idol volleyballista si Oplok. Shout out sa Itchans Bikiri diha sa Kagay Barili Cebu. Hala Chihuahua Baby Orly kalmado pa. Good item. Nindutas duwang Albert oy. Size 0. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Marisil Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa newly open diha sa Kansohong Talisay City branch. Og mupalit mo diha mga pasalubong hapit na lang mo kaon diha sa kan-ana ni Maria. Perting lamia sa ilang mga sudan diha sa kan-ana ni Maria. Og shout out sa Jorkins Construction Supply. Bang! Grabe sa gibaos ni Bronson. Woo! Walis oy. Ono size. Saka mang dugong Bronson. Bornok, throw it away. Do size na mga birds. Itinapo ni Bornok mga birds. 4 na puntos ang kalamangan sa Team Cordoba. Early of the game 1. Okay, back to the ball game. Servisyo, da Asusina Bomber. Bornok firing. Answer by Bronson. Out ball. Wild shot coming from the Asusina Bomber. Bronson. Dos size ang atong score, dos size. Servisyo sa Cordoba. Servisyo Chihuahua. Baby Orly. Bornok. Sagang. Darag bundakan ka na eh. Nice move coming from Bornok. Dos City. 5-point lead.
Dos City mga birds ha. Shout out tayo ni Boss Opaw Alan Villarin. Boss Roy, shout out PJ. Shout out ya. Sa Toledo, guys. Dahil sa Toledo. Dos Otso na, last four na ang Team Cordoba. Servisyo Chihuahua. Grabe, bisawag ka. Team Dumanhog must stop the bleeding. Grabe, tinambak ka na mga birds ang Team Dumanhog. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out sa ni Konsyal Silso Gabudada. La kadiha. Larot. Ay. Kagar ang tirang Bibi Orly mga birds. Dos Gis, delikadong matudaks na sani kay wara bagyo na daog sa desisyon. Ay. Tuasik na sad. 11. Last ball. Para daog. Para daog sa game 1. Servisyo Chihuahua, bangisa ng Servisyo Chihuahua eh. Di man la, overhead, Baby Orly. Kumbati. Bronson. Bronson again. Kini gubat ni. Okay, 1-on-1. 1-on-1 Bronson ug Chico ano? Chihuahua. Side out ah. Shout out ni Teddy Bird dia og ni Boss Yol. Shout out sa ni Boss Ronald Magallanes. La, Nunel firing. Ay, block by Albert. Giblockan lang kanay. Atang man. Log sa tirong. Boss Jan Nakrabaya, dia Sarabaya compound Talisay. Shout out ni mo boss. Servisyo Bornok. Ay, tapos daog na ang Team Cordoba sa game 1. At tangin ninyo mga birds ang atong game to coming up next.